एनडीए 200 पार, अमित शाहर कथा मिले गेल। धुए मुछे साफ आरजेडी कांग्रेस समस्त बुथ फेरत समीक्षा जानिয়েছিল এবার ফের একবার বিজেপি জেডিইউ এলজেপি জোট ক্ষমতায় ফিরতে পারে রাজ্যে। মিলে গেল সেই পূর্বাভাস। বিহারের মোট 243টি আসনে ভোট হয়, ম্যাজিক ফিগার ছিল 122। সেসব ছাপিয়ে 200-র বেশি আসন পেল নীতিশ কুমার বিজেপি জোট। বিজেপি বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিজেপি পেয়েছে 90টি আসন, জেডিইউ 84টি আসন, চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি 19টি আসন, জিতন রাম মাঝির হ্যাম 5 আসন। অন্যদিকে গতবারের 75 আসনের থেকে অনেক কম আসন পেয়ে তৃতীয় স্থানে আরজেডি পেয়েছে 25টি আসন, কংগ্রেস 6টি আসন, বামেরা সব দল মিলে 3টি আসন। আর মুকেশ সাহানির ভিআইপি খাতাই খুলতে পারল না। শোচনীয় ফল করেছে প্রশান্ত কিশোরের জনসুরাজ পার্টি। যেটা সকাল থেকে লক্ষ্য করছিলাম, যেভাবে ট্রেন্ড এগিয়েছে, যেভাবে এনডিএর পক্ষে ট্রেন্ড এগিয়েছে, তাতে আস্তে আস্তে মানুষজন ভিড় করেছেন এই কার্যালয়। এভাবে জেডিইউ এর কার্যকর্তারা তারা জেডিইউ এর দপ্তরে মটকা ফাটিয়েছেন, নেচেছেন। ঠিক একইভাবে তারপরেই দেখছি বিজেপির যে কার্যালয়, সেখানে কিভাবে তারা উল্লাস করছেন। যারা কিভাবে উল্লাস করছেন দেখো, একদম তাদের মধ্যে বাঁধ ভাঙা উল্লাস যেটা বলে। অনেক প্রত্যাশা থাকলেও প্রথমবারের নির্বাচনে আদৌ কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি প্রশান্ত কিশোরের দল। নির্বাচনে জয়ের খবর পাওয়ার পরেই উল্লাসে ফেটে পড়েন বিজেপি কর্মীরা। পাটনা সহ বিভিন্ন পার্টির অফিসে উৎসবে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মীরা। बिहार की जनता श्री तेजस्वी यादव जी के माताजी का भी शासन को लोगों ने देखा है, उनके पिताजी का भी शासन को लोगों ने देखा है, देश में कांग्रेस के शासन को भी लोगों ने देखा है। तो कांग्रेस का शासन को देश में से मुक्ति पा लिया और स्थापित नरेंद्र मोदी जी हैं। राज्य के नेता सुशासन की प्रतीक नीतीश कुमार जी, एनडीए की सरकार 2005 से अब तक जिस तरह से हर समाज और तबके का विकास उन्होंने किया है, महिला हो, युवा हो, दलित हो, अकलियत हो, सब समाज के लोग हों, हर टोले बस्ती हर चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का काम जिस तरह से 20 साल में एनडीए की सरकार ने किया है, उसी पर मोहर बिहार की जनता ने लगाई है। शक्ति के एनडीए सरकार ने बहुत कुछ किया है। नीतीश कुमार जी और माननीय हमारे मोदी सरकार दोनों मिलकर महिलाओं के लिए 50%, 35% आरक्षण दिए। आरक्षण के आधार पर आज महिला मुखिया है, वार्ड काउंसिलर है, वार्ड में जीत कर आई, मेयर महिला हुई। तो हम लोग का देन है एनडीए सरकार की, जो महिलाओं के लिए काफी सोचती है। और सशक्त नारी तभी हमारा राष्ट्र होता है, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भूमिका अग्रणी है। जब महिला जगती है तो पूरे समाज जगता है। অন্যদিকে হতাশার ছবি বিরোধী পার্টির অফিসেও। এর আগে নবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেছেন নীতিশ কুমার। এবারে নীতিশ কুমারের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সময়ের অপেক্ষা। আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা হয়তো হয়নি, কিন্তু বিহারে নির্বাচনী প্রচারে নরেন্দ্র মোদী ও নীতিশ কুমার সরকার গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন। সেক্ষেত্রে বলে দেওয়াই যায় 10ম বারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে চলেছেন নীতিশ কুমার। নিউজ টাইম।